اور درمیان وچ میرے ورگا ناچیز سمجھ نہیں آتی کہ میں کی کہاں، چونکہ انہوں نے کوئی واسطہ ہی اس قسم دا پایا. دو جملے علی دی شان دے، دو جملے مولا حسین دی شان دے، اور دو غازی بادشاہ جان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. بلا تمہید، مرج البحرین، اللہ نے دو دریا جاری کیتے. یلتقیان جڑے آپس وچ ملے ہوئے نے، بینہما برزخ، انہاں دے درمیان وچ ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک باڑ ہے. لا یبغیان، ایک دریا دوسرے تے تجاوز نہیں کردا. اے گروہ جنو انس، تسی اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرو گے، چٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، انہاں وچوں لولو بھی نکلدے نے، مرجان بھی نکلدے نے. پوچھیا گیا کملی والے آقا او دو دریا کیڑے نے؟ حضور نے فرمایا ان علی و فاطمہ بحران امین. ایک ولایت دا گہرا دریا علی ہے، ایک عصمت دا دریا بطور. بینہما برزخ، انہاں دے درمیان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انہاں دے درمیان جڑا واسطہ دی آڑے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسین، انہاں چو حسن اور حسین نکل دے. دو جملے علی دی شان دے. پہلا جملہ شہباز بیٹے دی نظر، مرج فبأی آلاء ربکما تکذبان. اگر سمجھ آئی تے پاکستان جاندیاں تک واہ واہ کر دے جاؤ گے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے گروہ جنو انس، میری کس کس نعمت دا انکار کرو. یہ مطلب ہے کائنات وچ مخلوق بڑی ہے، لیکن جنہاں کو جواب طلبی ہونی ہو دو گروہ نے. ایک انسانہ دا، رضوی صاحب نے نعرہ لوایا حیدر حیدر. یہ سمجھانا چاہنا پیا حیدر کی ہے. شیر دے عربی زبان 500 نام نے، لیکن وہ 7 گنن لگا میں. حارس، اسد، زیگم، زرگام، غضنفر، صفدر، حیدر. انہاں 7 دا معنی کی ہے شیر. شیر شیر فرق کی ہے. شیر دے بچے ستے ہون، شیر پہرا دے رہا ہوئے، اس پہرے دار شیر نو حارس کہندے. پھر سوچے پھر کون ہے جڑا میرے بچیاں نو میرے ہوندیاں اٹھائے اور سو جائے. اس ستے ہوئے شیر نو اسد کہندے نے. اجے بھی علی نبی دے بستر تے ستا نظر نہیں آیا. جاگوں مٹی ہوئے اینو زیگم کہندے نے، پورا جاگ پوے. اینو زرگام کہندے نے، اٹھ کے ٹر پوے میں بچیاں دے واسطے رزق دی تلاش کرنی ہے. اینو غضنفر کہندے نے، اگے ہر نظر آ جائے پنجا چکے. اینو صفدر آندے نے، ٹوٹے کر دے. اینو حیدر آندے نے. دو جملے بڑا زیادہ بول سکتے لیکن دو جملے لی تھے. دو جملے میرے جملے دی قدر کریا جے. جس دے واسطے جملے دا غور کرنا، جس دے واسطے حرکت لب حسین وہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں. جس کے لیے حرکت لب حسین، حرکت لب حسین وہی کا درجہ رکھتی ہے اسے عباس کہتے ہیں. بے دست دستگیر کو عباس کہتے ہیں. بے دست دستگیر کو عباس کہتے ہیں. ہاتھوں سے تو علم ساری دنیا بلند کرتی رہی، بغیر ہاتھوں کے بلند کرنے والے کو عباس کہتے ہیں. ایک منٹ،
علی دے بارے چ نبی نے کیا انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر تے علی دروازہ میں علم دا شہر تے علی دروازہ نقطہ سمجھن دی کوشش کریا جی حسین بادشاہ دے عدد نے 128 عباس دے نے 133 فرق وچے 50 دا باب اے دا معنی دروازہ ہوندا ہے بے دے 2 تے الف دا 1 تے پھر بے دے 2 5 یہ دا مطلب ہے رسول دے دروازے دا نام علی ہے اور حسین دے دروازے دا نام عباس رسول تک پہنچنا ہوئے تے علی کول ہو کے جاؤ حسین کول جانا ہوئے رسول تک پہنچنا ہوئے تے علی کول ہو کے جاؤ حسین کول جانا ہوئے پھر جملہ لگا بولن میں اور چونکہ ٹائم ہی نہیں آگا کچھ میں تھکیا ہے ناما صبح سویرے جدو حسین دروازہ کھول دینا تے اگے عباس نظر آؤں دا بڑے کور نہ سننا انج ویک کے نا انج فرماندے آج میں اپنے دروازے پہ اپنے دروازے کو دیکھ کر اپنے دروازے پر اپنے دروازے کو دیکھ کر میرے تمام غم ٹل گئے میں تو آج تک ہی پڑھتا رہا کلو ہم و غم سینجلی بے علی بھی علی دا نام لیا غم ٹل دے نے پتہ لگا مجسم ناد علی کا نام عباس ہے ناد علی کا نام عباس ہے جملہ لگا بولنے ایک اور نہ سنیا جی اولو کلماتن قال له العباس بے تعلیم امہ ہی یا حسین ساڈی ماں سن سکھاندی ہے ممی کو بابا کو ڈیڈی کو سب تو پہلا جملہ جڑا ام البنین نے عباس نو سکھایا وہ یا حسین یا حسین سب تو پہلا جملہ جڑا سکھایا کی ہے یا حسین ایک فکرہ بولنے لگا اور اس تو بعد تھکیو کو جو بھی زیادہ کہہ رہے ہیں ایک دن علی دی آخری حسرت سنانا چاہنا کہ علی نے بھی زندگی چ حسرت کی تھی ہے مولا میرے نے حسرت کی تھی ہے 9 لاکھ دا اگے لشکر ہے آپ نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کی ابتدا کرے اسی پڑھ دیو میرے کو بھی سنو کون ابتدا کرے گا حسن حسین دوڑ کے گیا ہے مولا ہی دیکھ کے آنے لگے تم نے سنا نہیں میں نے کہا میرا بیٹا رسول کے بیٹے ہو میں نے کہا میرا بیٹا تم رسول کے بیٹے ہو میں نے کہا میرا بیٹا میں نے اردو اس لیے بولنا شروع کی تک کچھ لوگ نہیں سمجھتے وہ سمجھے میں نے کہا میرا بیٹا جا حنفیہ محمد بن حنفیہ ہے بابا میں فرمایا ڈیمانڈ 3000 کا لشکر دے دے اپنی تلوار دے دے یہ جانے لشکر اور میں جانوں فرمایا ٹائم کتنا لے گا فرمایا اب فجر کا ٹائم ہے عصر تک ان کو ختم کر دوں گا یا بگا دوں گا فرمایا مجھے ذرا جلدی ہے میں نہیں پتا مجھے ذرا جلدی ہے آن آئے بابا میں تیری ڈیمانڈ کہا جی 2000 کا لشکر اور اپنی تلوار اس نے 3 مانگا میں 2 مانگ رہا ہوں اور اپنی تلوار دے دے میں جانوں یہ لشکر ٹائم فرمایا زور تک فرمایا مجھے ذرا جلدی ہے یہ باری باری سارے ہوتے گئے اب باری آ گئی شہنشاہ کی آئے آپ نے فرمایا بیٹا تیری ڈیمانڈ فرمایا نہ 3000 نہ 2000 نہ 1000 نہ 1 واہ واہ میرا خط سے بیٹھے نہ 3000 نہ 2000 نہ 1 نہ تیری تلوار نہ 3000 نہ 2000 نہ 1000 نہ 1 نہ تیری تلوار بس تیرا حکم ہو اور حسین کی رضا ہو تیرا حکم ہو اور حسین کی رضا ہو فرمایا بیٹا ٹائم کتنا لوگے فرمایا بابا تیرے پیار کی قسم حسین کی عظمت کی قسم پہلے کا سر زمین پہ بعد میں گرے گا اگر میں آخری کا اتار نہ دوں تو عباس نہ کہنا پہلے کا سر زمین پہ بعد میں گرے گا اگر میں آخری کا اتار نہ دوں تو عباس نہ کہنا انگلی پکڑی خیمے میں لے گئے فرمایا لے میری قمیض تو پہن
मेरा जेर जामा तू पहन, मेरी तलवार तू पहन। अबे 14 साल की उम्र में जिसे अली का लिबास फिट आ जाए उसे अब्बास अब्बास कहते हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। 14 साल की उम्र में जिसे अली का लिबास फिट आ जाए उसे अब्बास कहते हैं। बाहर निकल के आपने पूछा अच्छा बेटा बता लड़ेगा किस तरह, ये तो बताया नहीं। फरमाया बाबा बोल जबान से लड़ूं या आंख से लड़ूं। इथे पढ़ने यार, जबान से लड़ूं या आंख से लड़ूं। फरमाया किस तरह, फरमाया बाबा अगर इनको कहूँ ना मैं मर जाओ तो ये मर जाओ, तेरी वलायत की कसम जाओ की वाव खत्म नहीं होगी, ये मर ना जाए तो बास ना कहना। बाबा तलवार से जंग जीती तूने और तेरे इज़्न से अगर मैं आंख भर के इनको देखूं ये तलवारें ना फेंक दे तो बास ना कहना। बस अब्बास आए मैदान में, अब वो जुमला बोलने और जाओ मैदान में आए मेरे मौला अब्बास। इस अंदाज से लड़े, इस शान से लड़े कि मौला दौड़े आके फरमाया मेरा बेटा तुझे नजर ना लग जाए, खामोशी से जुमला, मेरा बेटा तुझे नजर ना लग जाए, आ चल आ लौट खैमे की तरफ। फिर ऊपर देख के कहा मेरे मौला मैंने कभी हसरत नहीं की, कभी मैंने हसरत नहीं की। आज अली के दिल में एक हसरत उभरी, काश मैं अली ना होता अब्बास होता, काश मैं अली ना होता। और जिसके बनने की हसरत अली करे उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। बेदस्त दस्तगीर को अब्बास कहते हैं। आसमानी वफा है उम्मल बनीन। और इस आसमानी वफा पे हर माँ कहती है या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दे, या अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दे। क्या मुकद्दर है उम्मुल बनीन का यार, ऐसा चांद मिला कि अली अकबर के होते हुए, हसन के होते हुए, मौला हुसैन के होते हुए जो बनु हाशम का चांद है उसे अब्बास कहते हैं। वाह 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 वाह, बात समझ नहीं आई। अकबर के होते हुए, हसन के होते हुए, मेरे मौला हुसैन के होते हुए जिसे कमरे बनी हाशिम कहते हैं उसे अब्बास कहते हैं। मेरे दोस्तों इसी के सहारे ज़ैनब करबला में आई, यकीन जानो इसी के सहारे। और जब तक गाजी जिंदा रहे, सामने रहे, बीबी ने परवाने की महसूस नहीं किया। और सारी जिंदगी वफा की इंतहा है, एक बाप की औलाद होकर, एक बाप की औलाद होकर बहन नहीं कहा ज़ैनब को। कौन ज़ैनब? एक जुमला बोलना चाहता हूँ आपकी शान में हजूर, काश वक्त होता तो मैं पढ़ता। एक जुमला बोलना चाहता हूँ। हुसैन रेल पे कुरान है और नातक कुरान पढ़ रहा है सामत को, कुरान सामत कुरान नातक पढ़ रहे। जात ज़ैनब अल कुबरा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ गई। सरकार कुरान ऐसे उठाया और उठकर खड़े हो गए, जिसकी ताजीम के लिए नातक और सामत दो कुरान उठ जाएं, उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं। खुदा की कसम पिछले साल मैं गया हूँ, मैंने वो बाजार देखा जिसे सुके हमीदिया कहते हैं। फिर पता चला वो जो घर में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हुई 3 चादरों में लिपटी होती थी, वो बगैर बुरखे और चादर के, वो किस तरीके से इतने लंबे सफर में गई। अल्लाह जला मजद दो लफ्ज़ दुआ से फरमा दो। खड़े हो कर दो, खड़े हो कर, या रब्बुल आलमीन वाला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमान आबाद।